Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Oke. Sekarang kita mau jalan. Ada Tayo red, Tayo green, Tayo blue, sama Tayo yellow. Kita mau jalan teman-teman. Ayo kita jalan teman-teman. Kita bareng-bareng ya jalannya. Jalan bareng-bareng kawan. Dulu kawan Ulah kayak. Oke, kita mundur aja dulu ya. Mundur, jeng. Mundur. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jalan-jalan. Oke, sampai. Udah sampai. Sekarang kita ganti posisi. Tayo blue di depan, Tayo green di belakang, Tayo yellow di belakangnya red. Oke, kita mulai lagi. Blue, red, yellow, green. Mundur ya teman-teman. Awas, ini kaki siapa teman-teman? Awas teman-teman. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Jalan-jalan. Udah sampai. Hah? Apa ini di belakang? Ini mobil monster. Tapi kok transparan dia? Hah? Dia mendorong semua Tayo. Wow, didorong semuanya teman-teman. Tolong Tayo, tolong teman-teman. Wah, tabrak dia teman-teman.